ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛ? ହଉ। ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ହେଲା। ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ନାଁ କଣ କହିଲ? ଆଜି ଆମେ କଲର କ୍ଲେ ରେ ଖେଳିବା। ତମେ ମାନେ ସବୁ କଲର କ୍ଲେ ଦେଖିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା। କଣ କରା ହୁଏ? ଜିନିଷ କରା ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ? ହଉ ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ କଲର କ୍ଲେ ରେ ଖେଳିବା ହେଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲର କ୍ଲେ ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଏଇନେ, ତାପରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ଭଲ ହେଲା। ଆକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ହାତରେ। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ। एड़ा मु कौन कली मु गोटे चूड़ी करदेली ना। हां एबे तम मन को मु सब एथु टिके टिके दे देबी, तम मन सब गोटे कोन करि देबो। हां रहि था। हां दौ जणा को फोटो ए फोटो चट को कलर दरकार, ब्लैक कलर दरकार ना, ये कोला कलर एई ने किछ करि न होला। हमर को कलर दरकार जहाँ नब गोटे नब होला। तमर को कलर दरकार पिंक कलर। तमर को कलर दरकार एटा एटा लाइट पिंक कलर। एने किछ करि न चक्कर हुआ त होला। तमर को कलर दरकार तमर को कलर दरकार एटा में ग्रीन कलर दबो। तमर को कलर समस्त को भल से चक्कटा आगो आगो हाथ रे चक्कटा तुम ये कलर में जाओ सीधा ना बाहर में ना चक्कटा तक भल से आगो तक चक्कटा भल से हाथ रे रखी तापरे की करिवो दीप करिवो नले मुठी करि परिवो, चूड़ी करि परिवो, माली करि परिवो, ये बेलना पट्टा की काठी करि परिवो, गिना ग्लास एडा सब करबो होला। हां देख हां तमे कोन कला आदित्य आदित्य करजती बॉल बढ़िया आइनी बिले बढ़िया आइची। तमे राजेश को करछो बॉल एटा फुटबॉल। एटा तमे को करछो एटा पृथ्वी पृथ्वी रे कलर एम्ति। हां पृथ्वी रे कलर ला ब्लू। एटा को करछो तमे ए देखो से साई के सुंदर दीप करछो देखो साई तमे को करछो तपस्विनी दीप तपस्विनी भी गोटे दीप करछन्ती बहुत बड़ दीपटे हिनी बड़ दीप नै देखि सोना की को करछो
ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ତମେ କଣ କରୁଛ ଇଏ ହେଲା ଥାଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଶୁଣ ଆମେ ତାହେଲେ ଏତକ ସବୁ ଆଜି କଲେ ନା ଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା ଏତକ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ